Is she sick? Yeah, maybe. Maybe Yeah. because we don't know. Yeah. Alright. So, everyone, first thing first, before we begin our class today, let's have a short prayer together, shall we? Amin, thank you. Alright, so before I begin today's lesson, I have one mini game. So the rules is, when I say morning, you have to clap once. And then, if I say afternoon, you have to clap twice. And if I say night, you don't need to clap. Understand? Yes. Are you ready? Ready? Right. 1, 2, 3. Morning. Sasa. Sasa. Ayo konsentrasi. Morning. Afternoon. Morning. Afternoon. Night. Morning. Afternoon. Morning. Night. Nyampe bener semua baru Miss berhenti main gamenya ya. Ayo konsentrasi, semuanya harus konsentrasi. Morning. Afternoon. Night. Satu lagi. Sampai ada yang konsentrasi baru Miss selesaikan gamenya. Morning. Afternoon. Night. Alright, thank you everyone. So, before we start our discussion about today's material, I would like to ask you, do you have any legend that favorite in your own? I mean the legend story that you like the most. Okay, Kayla, what is your favorite legend? Ken Dedes and Ken Arok. Ken Dedes and Ken Arok. Okay, how about Zahra? What is your favorite legend? Malin Kundang. Malin Kundang. Okay. And if you want to be one of the character in the legend story, what you would be? Sasa. I want to be bawang merah. Bawang merah? Why? Because bawang merah so deep. Why you don't try to be bawang putih? I want to be Instead of bawang merah. antagonis. Biar samis kalau bawang putih. Tapi nggak boleh dicontoh ya anak-anak. Kita harus berhati baik dan tidak boleh jahat sama sesama ya. Oke. Oke. Sasa aja. Iya, Sasa nggak boleh diulang jahatnya ya. Iya. Okay. Alright, so today we're going to learn about something very exciting, and it's about, you can see on the screen, it's about the narrative text. So, alright, well, I want to prepare my. Alright, so by the end of the lesson, you're expected to understand the structure of the narrative text, and then you're expected to understand the social function of narrative text, and understand the language feature, and then the last one is you can be able to make and tell the narrative text individually. You get the point, everyone? Yes. Alright, good job. So, before it, I would like you to guess several pictures here. I will give to you. Wait. Yes. This one for you. This one for you. Bersikap yang baik ya anak-anak. Jangan berisik, harus fokus.
First itu bawang merah dan bawang putih. Oke, good job. Kok Sasa bisa tahu kalau itu bawang merah? Because there are two. Yeah. The clothes is white and red. Red. Ada di This one is the clear version, yes. Okay. How about the second picture, Kayla? Can you guess what is the title of the picture? Danau Toba. Ada Toba, good job. Oh, iya, iya. Yeah, dan di situ bawa jaring, and then ada Ikan sih, Miss. iya ikannya belum Iya. apa, jadi nggak ada di situ ya. And then the third one, Nyi Roro Kidul, Miss. Bandung Panawasa. Bandung Bondowoso. Iya, sama dia. Ada candinya. Kalau di Roro Kidul kan di pantai. Oh iya. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso itu mereka couple. Apa? What is couple, Miss? Couple itu Sepasang. 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 Yes. And then next, the last one. Kali Kundang. Malin Kundang. Malin Kundang dari mana? Dari Sumatera Dari Barat. Sumatera Barat. Malin apa malin sih, Miss? Malin, kalau maling mencuri dong. Nggak boleh mencuri ya. Oke, next. After you guessing the picture, I would like you to give the attention to my slide. So, this one. Miss, it's still freeze. Oh iya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Yes. Alright, please pay attention to the slide. I want to read. Me. Sweet. Itu gue. Beting. Siapa? Yang kalah atau menang? Oke, Aku menang. menang. Oke. What is narrative text? Narrative text is a text that tells a story which aims to entertain the audience. It has elements such as plot, characters, and point of view. It consists of orientation, complication, and resolution, and it often use past tense. Oke, di sini sudah dibaca sama Kak Kayla. Di sini kita tahu bahwa naratif teks itu adalah sebuah cerita, di mana cerita itu merupakan cerita yang tidak nyata atau fiksi. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk structure-nya and then the language picture kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Alright, this is the purpose of the narrative text. The first one is to entertain the readers, and then to amuse the readers, and then the third one is to teach the moral value. Kenapa sih kita harus mempelajari naratif teks? Apa sih pentingnya buat kita? Itu ternyata ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari cerita-cerita yang diajarkan, dari cerita rakyat seperti Malin Kundang, tidak boleh durhaka dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini anak-anak? Miss mau nanya, Iya. amuse itu apa? Amuse itu tuh semacam membuat menyenangkan. Oh. Jadi kayak sebuah kata yang pokoknya intinya biar seneng gitu. Oh. Yes. Okay. Next. This one is the structure of narrative text. The first one, we have orientation. Orientation itu apa sih di sini? Orientation itu seperti pengenalan dalam cerita gitu ya. It set the scene and introduce the participant to answer the question. Contohnya dia menjelaskan dari kata who, when, what, and where, kayak 5W 1H gitu. Paham semuanya? Okay, and then the second one is complication. Tells the problems of the story that includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It shows when the crisis atau problemnya itu arise. And then the last one is resolution. The problem is resolved for better or worse. It shows the end of the story. Jadi ending itu ada di resolution. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham nih. Oke, good job. Nah di sini ada contoh dari cerita Malin Kundang, di mana di situ adalah bagian dari orientation, and then di sini ada complication-nya. Ini juga masih complication, and the last one is the resolution. Nanti ada beberapa teks terkait dengan teks ini
story. For example, nice, kind, and intelligent. And then, of course, we use past tense. Kenapa kita menggunakan past tense? Karena itu menceritakan tentang masa lalu. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang past tense. Past tense kita pakai verb berapa? Dua. Oke, benar banget. And then the last one, use of action verb. Dan action verbnya tentu saja menggunakan verb 2 seperti went, stood, slept, and so on. Paham ya sampai sini anak-anak? Paham, Miss. Oke, it's time to do exercise. Ayo semangat, semangat, semangat. Dingin, dingin ya? Nanti AC-nya saya buang aja kalau nggak dingin. Miss, kok gitu sih? Enggak, saya bercanda. Sebentar ya, anak-anak. Saya cek dulu. Iya. Sama kecil anjay, Miss. Oke, sekarang dibuka LKPD-nya. Halaman berapa, Miss? Halaman Lembar berapa, Miss? lembar ke sebentar ya, anak-anak. Miss, kenapa pakai Ada tas satu, tas satu. Oke, sudah ketemu. tas satu sudah Halaman 4 ya, teman-teman. Ya, terima kasih ya Mbak Zahra sudah mendapatkan halamannya. Nah, di situ ada 8 soal. 8 soal itu di setiap kalimat itu verbnya masih salah dan menggunakan 7. Maaf, maaf. Ada 7 soal dan itu verbnya masih salah. Contoh, Miss berikan contoh yang pertama ya. Timon must run from the giant and throw some cucumber seeds. Itu kan run di situ masih verb 1, and then throw juga masih verb 1. Maka yang benar dia harusnya menggunakan kata ran and throw. Oke, gitu ya. Sekarang Miss tunjuk satu-satu dimulai dari Egi. Coba dijawab yang kedua Egi. she need Dibaca dulu soalnya baru Egi jawabnya. she titik-titik Ya. open titik-titik terus to go Oke. lalu jawabannya yang nomor 2 she at Matt, jawab. ya jadi at ya Ya. and of man to get Give. ya ya Give jadi give. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong kata memberikan, kalau misalnya itu bentuknya lampau, nggak boleh kita ngomong give, tapi ngomongnya harus give. Soal ketiga, Kayla, silakan dibaca dulu soalnya. giant chase The giant had chase chase her, but he fall into the mud and he succeeded. Jawabannya ya. chased means Chase, ya betul. fell sama disappear. Oke, good job. Di situ chase jadi chase itu bentuk kata kerja beraturan. Kalau misalnya di past tense atau kata kerja kedua itu ada 2 jenis. Ada kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kalau misalnya dia beraturan berarti ed-nya tinggal ditambahin ed. Oh. Terus kalau tidak beraturan dia berubah bisa berubah, bisa tetap sama. Terus cara mengetahuinya gimana, Miss? Kita harus sering-sering buka kamus dan sering-sering membaca supaya bisa terbiasa dengan kata tersebut. Gitu ya, teman-teman. Paham ya sampai sini? Itu bisa regular sama kayak regular irregular gitu. Iya, itu reguler dan irregular. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Oke, next Zara. Number 4. Number 4, Timon must open the bag and see many things inside. Okay. And the answer is open it and saw. Open. Open. Bukan open then. Open. Ada. Nah, begitu. Good job, Zara. And then Kalau saw? saw. 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 Bukan so. Saw. Next. And next, the farmer, his wife, The farmer and his wife asked asked the giant to give them a child. The answer is asked. asked kayak agak di gitu. Stressin. Iya, di stressin. Tapi jangan nyampe stres banget nanti kamu pusing ya.
How about Kayla? Kayla. We waiting Kayla or no? It's okay, nanti kalau misalnya kita Nanti baru sekali aja nggak apa-apa sekali ngomong. iya boleh. Ini Egi ya? Yang Iya. Anak-anak itu siapa? Nazara. Sudah siap semuanya? Udah. Kita mulai ya? One. Oke. Kamu tunggu dulu, Miss. Ini belum mulai. Dia sudah tidak sabar. Jangan panik. Hadiahnya nggak bakal habis kok. Tunggu Ready? Kayla Ya. atau tinggal. Kayla, kalau menunggu Kayla sepertinya agak lama biar nanti Kayla nyusul ya. Iya. 3, 2, 1. Belum. Excuse me, Miss. Dijawab apa? Gimana You can find the answer on the worksheet. On the worksheet. Jawabannya aduh salah. Nah, ini kalian ini berdasarkan dari sini ya. Aku pada mau cat biru tadi. Nah, sambil dibaca soalnya kalian juga harus memperhatikan teks yang Miss kasih. Teks apa, Miss? Ini yang di sini. Oh, oke, Miss. Next ya. Iya. Saya masih 0. Kecanan. What did Malin do after growing into a young man? Apa ya? Itu apa, Miss? Mana? Sama yang merah. Shipbuilder itu seperti pelaut gitu. Ya, Dua salah. Masih benar. Ya ampun. Sini aku kerjain. Ini soal Iya. 1, Padahal 2, 3. Vokalnya susah. Ini nomor 3 ya, Miss? Ya, itu nomor 3. Itu nomor 3. Jawabannya apa, Miss? Jawabannya Makin C. korek lagi. Oke, next. Nomor 4, tinggal 2 soal terakhir. Kamu kerjain apa, Sasa? Aku pusing nih sama kuisnya. Besok Azahra harus belajar lagi. Ya, Biar bingung ini. Azahra masih Tinggal pencet. Sasa kalau salah. Ih, korek. Next, this one is the last one. Padahal aku masalahnya kamu iya. Aduh, nggak sabarnya kemenangan. Apa ya, Miss? Apa ya Zahra? Ayo semangat Azahra, pasti kamu bisa. What happened, Grandma? Oh, oh gitu. Oh, jawabannya di situ. Ada jawabannya itu. Oh, jawabannya di situ. Tapi Sarah tahu kok answer. Oh, kok salah ya? Yuk, itu. Jeng jeng. Yeay, good job, Sasa.
Oke. Next masih ada tas untuk kalian. Tenang aja, ini tasnya nggak susah, kalian bisa buka LKPD kalian. Di situ ada gambar seperti pada contoh. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa merangkai sendiri kata-kata kalian berdasarkan gambar yang ada di sini. Kira-kira ini gambar apa sih? Ada yang tahu? Buntu hijau. Timun mas ya, Mi? Betul, timun mas dan buntu hijau. Itu rangkaian gambarnya dimulai dari sini. Perhatikan dari sini ke sini, ke sini, terus ini ending. Jangan kebalik ya. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Understand? Ya. Nah, setelah itu kalian diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar tersebut menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jangan lupa pakai verb 2, time conjunction yang tadi ini sudah jelaskan ya. Oke, I will give you 13 minutes. Enough? Oke. Oke, sekarang mulai dikerjakan. Kalau misalnya ada yang kesulitan bisa angkat tangan, ya. Boleh, kalian boleh diperbolehkan untuk membuka kamus dan membuka Google Dictionary online, tapi nggak boleh copy paste ya. Tidak boleh plagiasi. Nanti kalian terkena undang-undang. Oke, thank you. Time is up. I would like to invite several of you to read your sentence in front of the class. Siapa yang mau volunteer? Dara, ayo Dara. Yeah, number 1. Please come here. Come to in front of the class. Please, Zahra, read your sentence. Baik teman-teman, di sini saya akan presentasi dari nomor 1. Oke, Zahra silahkan. Kok ditutupin mukanya, Miss? Zahra sepertinya malu-malu ya. Masih ini seperti baru kenal ya. Ayo Zahra. Once upon a time, there was an old woman who lived alone and longed for a child. One day, a green giant appeared and offered her a magical cucumber seed. He promised that if she planted it, She would have a child. Dara jangan ketawa. Sasa, ayo maju. Dara jangan nggak benar. Temenin Zahra. Ini bercanda terus ini mereka berdua, makanya harus disuruh maju. Lanjut, Zahra dulu. Ayo Zahra dibaca. he promised Ya, he promised that. Lanjut, Zahra sudah tidak pas, padahal duduk saja ya. Sasa, ayo dibaca yang punya kamu yang paragraf kedua, silakan. Bukannya jangan ditutup. she planted the seed and soon a golden cucumber grew. When she opened it, a baby girl was inside. She named her Timun Mas, which means golden cucumber. Oke, good job. Duduk. Jadi teman-teman sudah membuat beberapa paragraf tentang gambar tersebut ya, dan tadi Miss lihat juga kata-katanya udah benar, udah pakai verb 2, udah pakai conjunction of time juga ya, udah bagus banget. Terima kasih. Now, there's still one assignment, tapi tenang aja, ini PR untuk dikerjakan di rumah. Yeay. Sebentar. Miss akan buka PPT-nya. Nah, di LKPD kalian itu di halaman paling terakhir ya, di situ ada tabelnya. Jadi kalian diminta untuk
only one short story that you know. Bisa apa aja. Yang penting legend. Bisa Roro Jonggrang, bisa Bawang Merah Bawang Putih, Danau Toba, atau yang lainnya. Kalian pilih salah satu. Sampai sini paham? Paham. Nah, setelah itu you can browse the internet to find the story, and then you have to make your draft of the changes that you want to make to the story. Jadi kalian harus mengubah cerita itu. Mengubah cerita itu nggak harus semuanya. As a start, you can make a change only to some of elements of story. Contohnya bisa settingnya yang diubah, atau karakternya, atau hanya ending saja yang diubah. Gitu ya. Jadi nggak usah langsung semuanya, nanti kalian kesulitan. Jadi kita step by step dulu aja. Bisa setting, bisa karakter, atau ending dari story tersebut. Lalu selanjutnya, setelah kalian sudah menentukannya, kalian bisa lihat tabel yang ada di dalam KPD kalian. Nah, tulis di situ title-nya, karakternya siapa aja, settingnya gimana, problemnya gimana, and then the solution. Dan kalian juga harus menuliskan versi aslinya tuh gimana sih. Lalu kalian juga harus menuliskan versi masing-masing dari kalian sendiri. Sampai sini paham ya? Paham. Lalu ada pun aspek penilaian yang nanti Miss bakal nilai, antaranya kejelasan cerita kalian, lalu ada kelengkapan strukturnya. Tadi strukturnya ada berapa kalau masih ingat? Ada. Yang pertama apa, Sasa? Orientation. Orientation. Yang kedua Communication. and then the last one Reorientation. and then ada struktur kebahasaan. Kita menggunakan Simple past tense dan juga teknis penulisan seperti huruf besar, huruf kecil, ada titik komanya juga harus tepat ya. Baik, Miss. Oke, nah setelah itu, setelah kalian menyelesaikan ini, nanti Miss minta kalian untuk menceritakan cerita kalian, bisa dalam bentuk Canva, atau kalian bisa membuat video, lalu nanti kalian menayangkannya di depan kelas. Kalau misalnya Canva berarti kalian harus presentasi di depan kelas, atau langsung membuat poster, dihias sekreatif kalian, dan kalian juga harus mempresentasikannya di depan kelas. Dan untuk presentasi itu masih minggu selanjutnya setelah kalian mengumpulkan tugas yang ini. Yeay. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. And this is the end of our meeting today. But before I end this class, kita recall sedikit. Tadi kita belajar apa sih? What is narrative text? Itu adalah tentang Imaginary story. oke, good job Kayla, imaginary story. And the social function untuk apa kira-kira? To meet the reader. Miss the reader and entertain the reader, to take the moral value juga ya. And the language features, Simple past tense. simple action past verb. tense, yeah. And the tenses we use simple Past past tense. tense. Okay, we did a great job, so people. Yay! And last but not least, I want you to say one word to represent about today's lesson. Are you happy or sad or are you tired or everything? Egi, satu kata tentang kelas kita hari ini. Enjoy. Enjoy. Okay. How about Kayla? Happy. Happy. How about Zara? Fun. Fun. Good. Good. Okay. Good job. Give us clap for us. Alright, everyone. This is the end of our class. Don't forget to do your assignment, your homework, and I'll see you again next week with your assignment. And thank you very much for your attention. And before we end our class today, let's have